حضرة الأنبياء والمرسلين والنبوة الكرام الأربعين، وإلى حضرة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وإلى أرواح العلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين سيدنا الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل، وإلى الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وإلى أرواح أولياء الله بمشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا إلى الأرواح المقدسة النقباء والنجباء والبدلاء وأوتاد الأرض والأقطاب والأرض العظام، خصوصا إلى سلطان الأولياء سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي شيخ أحمد بن علي البدوي وسيدي شيخ أحمد بن علي الرفاعي وسيدي شيخ إبراهيم بن عبد العزيز الدسوقي وسيدي شيخ بن مجد الغثيئة الثاني وسيدي شيخ سلام بن مسيس وسيدي شيخ عبد الحسن الشاذلي وسيدي شيخ أبي عباس المرسي وسيدي شيخ أحمد بن عطاء الله السكندري وسيدي شيخ محمد بن سعيد البوصيري وسيدي شيخ محمد بن سليمان الجازولي وسيدي شيخ صالح بن محمد صالح الجعفري وسيدي شيخ أبي بكر بن نصر الحسن الجزائري وسائر سادة الصوفية والمحققين رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن الله يحمينا بهم يديم ويمدنا بمدادهم وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. شيخ لله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحبنا وأجازنا، خصوصا إلى والدنا الحاج أحمد بن حكيم بن سالم بن عبد الرحيم وجدنا الحاج أحباب بن عبد الله بن عبد الكريم بن أسماء بن سامي بن تبلي بن حسن بن مقبول بن آدم. ثم إلى أرواح جميع المشايخ المعجزين سيدي الشيخ علي النحاس عن والده الشيخ محمد النحاس عن شيخ المفتي محمد الموقعي عن شيخ محمد بن أحمد بن إليس المالكي عن شيخ محمد الأمير الصغير عن والد وشيخ محمد الأمير الكبير عن شيخ الوليد عن شيخ نور الدين عبد الحسن الصعيد العدوي عن شيخ محمد بن أحمد سعيد المعروف بن عقيلة المكي عن شيخ حسن الجيمي عن شيخ صافي الدين القشسي المدني عن شيخ سمري الدين محمد الرملي عن شيخ زكريا بن محمد الأنصاري عن شيخ أبي سر الشروطي عن شيخ محمد بن أحمد الرفاعي عن شيخ أبي الربي سليمان بن سلمى المقري عن شيخ الحسن علي بن إبراهيم بن داود العطار عن شيخ بركة المسلمين الإمام الولي محي الدين أبي زكريا يحيى بن صريف النووي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وعلومهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي
وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي وعلى أولادي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطاني ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به شيئا. الله 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 ربي لا إله إلا الله. الله 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 أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به شيئا. الله 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 ربي لا إله إلا الله. الله 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 أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به شيئا. الله 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 ربي لا إله إلا الله. الله 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 أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بك اللهم أعوذ من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي وذرأ وبرأ. وبك اللهم أحترز منهم. وبك اللهم أعوذ من شرورهم. وبك اللهم أدرأ في نحورهم وأستخفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيديهم وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أعطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعل لي وإياهم في حفظك وعبادك وعيادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من شر كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وأقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله دخلت في كنف الله. تشفعت بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه ملهوب. أنت غالب غير مغلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله أشرق نور الله وظهر كلام الله وثبت أمر الله ونفذ حكم الله. استعنا بالله وتوكلنا على الله. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. تحصلنا بخفي لطف الله وبلطيف صنع الله وبجميل ستر الله وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله. دخلنا في كنف الله واستجرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. تبرأنا من حولنا وقوتنا واستعنا بحول الله وقوته. اللهم استرنا واحفظنا في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا بسترك الذي سترت به ذاتك. فلا عين تراك ولا يد تصل إليك يا رب العالمين. واحجبنا عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين. واحجبنا عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين. واحجبنا عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين. واحجبنا عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين. واحجبنا عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين. واحجبنا عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين. واحجبنا عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين. اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، أغثنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zakatil fitri. Tajibu ala kulli hurrin muslimin idza wajada ma yu'addihi fil fitrati fabilan an qutihi wa quti man talzamuhu nafaqatuhu wa kiswatuhum lailatal aidi wa yaumihi wa an dainin wa maskanin wa abdin yuhtajahu falau fadala ba'du ma yu'addihi lazimahu ikhrajuhu wa man lazimathu fitratuhu lazimathu fitratu kulli man talzamuhu nafaqatuhu min zawjatin wa qaribin wa mamlukin in kanu muslimin wa wajada ma yu'addi anhum lakin la talzamuhu fitratu zawjatul abi al-mu'siri wa mustauladatihi wa in lazimathu nafaqatuhuma
ومن لزمه فطرة ووجد بعضها بدأ بنفسه ثم زوجته ثم ابنه الصغير ثم أبيه ثم أمه ثم ابنه الكبير والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Babu zakatil fitri. Tajibu ala kulli hurrin muslimin. Wajib mengeluarkan zakat fitrah terhadap setiap muslim yang merdeka. Idza wajada ma yuaddihi fil fitrati. Apabila ia mempunyai harta untuk zakat fitrah tersebut. Fadilan an qutihi, yang harta itu sudah lebih dari kebutuhan pokoknya. Wa quti man talzamuhu nafaqatuhum, dan sudah lebih dari kebutuhan orang yang wajib ia berikan nafkah kepada mereka. Wa kiswatuhum, dan orang yang wajib ia berikan pakaian kepada mereka. Lailatul Idi wa yaumahu, pada malam hari raya dan di hari rayanya. Wa andainin, dan harta itu lebih dari membayar hutangnya. Wa maskanin, dan biaya rumahnya. Wa abdin yahtajuhu, dan hamba budak yang ia perlukannya. Falau fadala ba'du ma yuaddi, sehingga jika ia memiliki harta yang lebih, dia sebagian yang wajib ia keluarkan, lazimahu ikhrajuhu, wajib bagi dia untuk mengeluarkan harta itu. Zakat fitrah adalah macam yang kedua dari pembagian zakat. Kemarin kita selesai dari zakat mal. Ada zakat binatang ternak, hewan-hewan yang kita pelihara, sapi, onta, kambing. Ada zakat tumbuh-tumbuhan, ada zakat emas perak, ada zakat tambang, zakat harta simpanan, ada zakat tijarah. Itu semuanya zakat mal. Sekarang namanya zakat fitrah, yang dikeluarkan pada hari Idul Fitri. Namun boleh nanti untuk kita majukan selama di bulan suci Ramadan. Syaratnya dua, muslim dan merdeka. Itu sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Gak perlu balik, gak perlu mumayyiz, asal di muslim. Biar kata baru lahir menemukan sebagian Ramadan dan sebagian malam hari raya, itu sudah wajib bagi dia zakat fitrah. Nanti dilihat hartanya itu apakah punya kelebihan atau tidak. Kalau untuk kesehariannya aja tidak ada lebih, pas-pasan, nah bagi dia tidak wajib.
Tapi kalau ia punya lebih dari hartanya itu, buat makan dirinya cukup, buat makan orang-orang yang dia tanggung nafkahnya cukup, buat berikan pakaian cukup selama malam dan hari rayanya, buat bayar utang masih ada sisanya, buat biaya rumah juga masih ada lebihnya, buat bayar pelayan kalau memang diperlukan itu ada lebihnya. Kalau dia punya kelebihan itu wajib dikeluarkan. Dicari nanti asnaf orang-orang yang berhak menerima zakat. Wa man lazimathu fitratuhu, dan orang yang wajib bagi dia membayarkan fitrah untuk dirinya. Lazimathu fitratu kulli man talzamuhu nafaqatuhu, maka wajib bagi dia membayarkan fitrah kepada setiap orang yang wajib ia tanggung nafkahnya. Min zaujatin, dari istri, wa qaribin, dan kerabat, wa mamlukin, dan budak-budak, in kanu muslimina, apabila mereka semua beragama Islam. Wa wajada ma yuaddi anhum, dan ia temukan ada harta yang digunakan untuk menzakati mereka itu. Kalau kita sudah bisa bayar zakat untuk diri kita sendiri, maka wajib juga kita membayarkan zakat kepada orang yang kita tanggung nafkahnya. Seperti keluarga kita yang terdekat, istri, kerabat, budak-budak. Kalau memang kita pakai mereka, maka harta yang kita gunakan untuk membayar zakatnya ada, itu wajib dikeluarkan. Lakin akan tetapi la talzamuhu fitratu zaujatil abil mu'siri, tidak wajib bagi dia membayar zakat fitrah istri dari ayah kandung al-mu'siri yang tidak mampu. Ayahnya nikah lagi sama orang lain, itu namanya zaujatul ab. Nah, istrinya itu yang dari ayah kandung lalu ia tidak mampu, kita nggak wajib, karena kita nggak lazim, tidak wajib memberikan nafkah kepada dia. Tapi kalau umpama yang lain tadi berupa istri dan kerabat, sepertinya wajib kita bayar, kita tanggung nafkahnya. Wa mustauladatihi, dan juga tidak wajib membayar fitrah budak wanita yang melahirkan anak dari hubungan dengan tuannya. Nah, itu namanya mustauladah. Ada sayyid atau budak menikah dengan budaknya. Ya, ini tuan dibeli budak lalu dinikahin, anak yang lahir dari hubungan dengan tuannya itu namanya mustauladah. Itu juga nggak wajib dibayarkan zakatnya. Wa in lazimathu nafaqatuhuma, meskipun wajib bagi dia menanggung nafkah keduanya. Kalau nafkah sih dikasih, cuman anak hubungan dengan sayyidnya itu, ya budaknya yang ngelahirin, anaknya itu nggak wajib untuk dibayarkan fitrahnya. Wa man lazimathu fitratuhu, dan orang yang wajib bagi dia untuk membayar fitrahnya, dibayar buat dirinya sendiri. Wa wajada ba'daha, lalu ia temukan sebagian dari yang wajib ia keluarkan dari orang-orang di atas tadi. Bada'a binafsihi, maka ia mulai bayar untuk dirinya sendiri. Ini ada lebih nih. Memang kalau seperti itu sudah wajib bayar zakat, harus diprioritaskan dirinya dulu. Berapa lebihnya dari kebutuhan pokok malam dan hari raya? Oh sekian, cukup buat kamu, cukup, ya bayar. Masih ada lebihnya? Masih. Tsumma zaujatihi, kemudian istrinya. Nah, ini masih ada lebihnya nih, bayar dah 3,5 liter, buat sampai duluan nih. Sementara ada orang-orang yang kita tanggung nafkahnya, ada anak, ada istri, siapa duluan nih? Istri dulu kasih. Kalau udah sampai situ habis hartanya, artinya udah nggak ada lebih lagi, udah. Nah, jadi sampai istrinya. Terus katanya masih ada lebihnya, kepada siapa kita berikan?
Tsumma ibnihi shaghiri, kemudian untuk anak laki-laki yang kecil, paling kecil dulu. Nah, kasih untuk dia sebagai zakat fitrahnya. Masih ada lebihnya. Tsumma abihi, kemudian untuk ayahnya. Tsumma ummihi, kemudian untuk ibunya. Tsumma ibnihil kabiri, kemudian untuk anak laki-lakinya yang besar, yang paling tua. Jadi urutannya begitu. Umpama dia sudah ukur-ukur, ini dari harta kebutuhan pokok ada lebihnya, bisa dipakai buat zakat. Nah, caranya seperti itu. Buat dirinya dulu, lalu buat istrinya, buat anak laki yang kecil. Kalau sampai situ udah habis ya udah. Kalau masih ada terusin buat ayahnya, buat ibunya, buat anak laki-laki yang besar. Walau tazawwaja mu'sirun bimusiratin, dan jikalau seseorang tazawwaja mu'sirun, laki-laki yang tidak mampu menikah, bimusiratin, kepada wanita yang mampu, dan dia menikahi wanita yang mampu sementara dianya mu'sir, itu kagak mampu. Au bi amatin, atau laki-laki yang tidak mampu ini menikahi amah. Amah itu budak perempuan. Lazimat sayyidal amati, maka wajib terhadap tuan itu budak perempuan, fitratul amati, zakat fitrah budak perempuannya. Jadi yang nanggung zakatnya bukan lakinya, sebab dia mu'sir, dia gak berkecukupan, gak mampu. Nah kan itu tadi budak perempuan dia dinikahi, iya, cuman dia mu'sir. Tetap nanti yang menanggung, yang wajib bayar zakat fitrah budak perempuan adalah sayyidul amahnya, tuan dari budak perempuan itu. Wala talzamul hurrata, dan juga ia tidak wajib, wala talzamul hurrata fitratu nafsiha, dan tidak wajib membayar fitrah dirinya al-hurrata kepada istri yang merdeka. Yang tadi sama, merdeka yang musyirah, yang mampu, yang kaya. Jadi dia hanya membayar buat dirinya sendiri. Dia tidak wajib, tidak lazim membayar zakat untuk istri yang merdeka yang musyirah. Al-hurratal musyirata, takdirnya itu. Wakila, dan dikatakan talzamuha, wajib zakat fitrah kepada dia. Dalam satu pendapat tetap ditanggung oleh suaminya, tapi yang ikhtiar, pendapat yang dipilih, yang diunggulkan adalah enggak wajib, karena istrinya itu mampu sementara dia mu'sir, tidak berkecukupan. Wasababul wujubi, dan adapun sebab wajibnya dikeluarkan zakat. Kapan menjadi sebab orang itu wajib mengeluarkan zakat fitrah? Idraku ghurubis syamsi lailatal fitri, ia mendapati terbitnya, ia mendapati tenggelamnya matahari di malam Idul Fitri. Dia mendapati waktu maghribnya malam takbiran. Jadi dari Ramadan dia dapat, dan juga sebagian waktu maghrib dia dapat juga. Sehingga falau lidalahu waladun, kalau ada orang melahirin anak, itu anak lahir, au tazawwaja, atau dia menikah, au ishtara abdan, atau dia membeli budak, qabla al-ghurubi, sebelum maghrib, malam takbiran, wa mata aqibal ghurub, lalu wafat setelah maghrib, setelah terbenamnya matahari, lazimathu fitratuhum, maka wajib bagi dia membayar fitrah mereka. Nah, karena mendapati dua waktu, ba'dun min waqti Ramadan wa ba'dun min lailatil Eid. Ya, umpama anak kita lahirnya kapan? Jam 5:30 maghrib jam 5:30 5:35 umpama anak kita lahir di 5:30 nih. Dia kan mendapatkan waktu Ramadan tuh, orang belum buka, belum maghrib, hidup sampai kapan? Sampai jam 6:35 azan maghrib dia hidup. Umpama nih habis azan maghrib
2 menit setelahnya meninggal, wajib itu zakat fitrah. Karena sudah mendapati 2 waktu. Pertama waktu Ramadan, hatta sedikit lagi mau buka. Habis itu didapati waktu malam Idul Fitri, meskipun cuma semenit meninggal umpama. Nah, yang demikian wajib menjadikan anak itu mengeluarkan zakat fitrah. Nah, keluarin tuh 3,5 liter, biar kata cuma sentaran doang hidupnya. Sebab dia mendapati 2 waktu. Kalau ia mendapati waktu satu saja, umpama dia hidupnya cuma sampai sebelum buka, sebelum maghrib, ada keburu meninggal. Atau dia lahirnya habis maghrib, azan habis maghrib lahir, terus dah tuh hidup sampai sekarang, nggak wajib zakat fitrah, karena cuma menemui satu waktu, waktu Idul Fitri atau waktu malam takbiran saja. Nah, jadi 2 waktu ini yang menjadi standar ukuran sebab dikeluarkannya zakat fitrah itu. Begitu pun menikah, dia nikah habis asar, ya, malamnya masih terus nikah. Kalau istri jadi tanggungan suaminya, dia wajib dia ngeluarin zakat buat istrinya, ya, sebab dia sudah mendapati, nih istrinya sudah mendapati 2 waktu dengan lakinya. Kecuali dikawinnya malam takbiran, nah dia gak wajib tuh zakatin fitrah bininya. Malam takbiran mau kawin juga kali, umpama, nah, dia gak mendapati 2 waktu. Jadi syaratnya 2 waktu ini. Sama seperti dia mau beli budak, dia beli budaknya dikit lagi mau buka, lagi nyari takjil, ngelihat budak dijual, turun di kolak, di budak lagi. Umpama dibeli dah tuh budak sebelum maghrib, sampai maghrib masih jadi budak dia. Nah sayyidnya wajib bayar zakat fitrah dia. Sebab itu budak mendapati dengan sayyidnya, dengan tuannya 2 waktu. Nah, jadi syaratnya 2 waktu itu. Anak-anak itu yang ketiga lahirnya hari terakhir bulan Ramadan. Kita udah siapin beras buat 3 orang di lahir lagi, yang ngeliterin lagi, ya, karena memang di hari terakhir meskipun pagi, nggak sampai sebelum maghrib. Nah, di lahir pagi, malamnya takbiran terus sampai sekarang. Lihat ya, waktu itu kita kasihin zakatnya karena sudah mendapati 2 waktu. Nah, itu disiapkan kalau memang dia mendapati 2 waktu itu. Wa in wujidu aqibal ghurubi, dan apabila didapati mereka itu setelah maghrib, artinya jadi tanggungannya setelah maghrib. Lam tajib fitratuhum, tidak wajib membayarkan fitrah kepada mereka. Paman tadi anaknya lahir habis maghrib, nikahnya habis maghrib, beli budaknya habis maghrib. Nah, itu ditemukan semuanya itu setelah maghrib, kagak wajib bayar fitrah kepada mereka. Tsumal wajibu, kemudian kadar yang wajib, so'un adalah 1 so', an kulli syakhsin, dari setiap orang. Wahwa, dan 1 so' itu ukuran khamsatu arqalin wa thuluthun baghdadiyatun, 5/3 ritel ukuran Baghdadiyah. Nanti akan dikonversi menjadi kilo atau liter, 2,5 kilo atau 3,5 liter. Wabil misri, dan ukuran timbangan Mesir, arba'atun wa nisfun wa rubu'un wa subu'u auqiyatin. Arba'atun wa nisfun 4,5, rubu' 1/4, subu' 1/7, auqiyah. Auqiyah ini timbangan juga. Minal aqwati, dari jenis-jenis makanan pokok, allati tajibu fiha zakatu, yang wajib di dalam makanan pokok itu zakat, min ghalibi qutil baladi, dari umumnya makanan pokok daerah itu. Apa di sini beras ya, makanan pokok kita bayar pakai itu. Ada yang gandum, ada yang jagung, ya pokoknya jenis makanan pokok itulah yang dikeluarkan sebagai zakat. Wa yujzi'ul aqittu wal labanu, dan diperbolehkan keju, walaban, dan juga susu. Ya, liman qutuhum zalik, kalau memang makanan pokok mereka itu, ya, tiap hari makannya keju mulu sama susu, ya, dikeluarin itu, ya tinggal ditimbang aja kalau memang makanannya adalah yang demikian. Nah, ini dasar dari harta yang dikeluarkan untuk zakat fitrah dalam mazhab kita adalah makanan pokok. Namun kesinian banyak para ulama yang berijtihad, yang berpendapat
dikonversi jadi duit. Boleh nggak kita mengeluarkan zakat fitrah dengan uang 3,5 liter berapa sekarang umpamanya 50.000 atau 70.000 atau 100.000, bayar pakai itu aja dah. Nah, katanya orang miskin lebih butuh duit sekarang daripada butuh nasi, dikasih zakat fitrah berhasil dijual lagi sama dia. Pas dibeliin daripada duitnya itu yang macam-macam, harusnya dikasih beras, dijual, dibeli rokok. Makanan pokoknya apa? Samsu katanya. Ya, kita ngasih yang benar, dijual dikasih buat yang lain. Nah, sehingga ulama mazhab mengambil namanya saddan lidzari'ah, tindakan preventif, kasih udah makan pokok. Meskipun ulama-ulama mu'asyirin itu berijtihad boleh memakai umlah atau memakai duit sebagai konversi itu, ya silakan. Likulli mujtahid nasib, fa in asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Setiap mujtahid memiliki masing-masing bagiannya. Kalau memang benar nanti ya itu utul balat dapat 2 itu, termasuk madhab mutaqaddimin. Dan jikalau ya yang benar yang bolehkan pada umumnya ya dapat 2. Kalau ada yang salah, selama yang menjadi objek adalah zonniyat itu nggak apa-apa. Namun ihtiyatan sebagai bentuk kehati-hatian kita pakai utul balat. Kalau ada orang yang mengkonversi dengan nilai uang, jangan pakai disalahin, karena memang ada pendapatnya. Di antaranya adalah Syekhul Masyayikh Syekhuna Abdullah Siddiq Al-Ghumari di dalam satu fatwanya mengatakan boleh pakai duit. Ya silakan kalau memang dia pengen, itu haknya dia. Ya, tapi kalau kita ihtiyatan ya pakai beras. Setelah itu mau dimasak, mau dijual, serahin tidak. Kita sebagai muzaki sudah mengeluarkan zakatnya. Fa in akhraja min a'la quti baladihi ajza'ahu. Maka apabila ia mengeluarkan dari harta yang nilainya di atas makanan pokok daerah itu, ajza'ahu, maka diperbolehkan. Nah, kalau mau dilebihin, umpama di satu daerah quotnya, makanan pokoknya jagung, kita bayar pakai beras, boleh-boleh aja. Itu namanya a'la quti baladi, makanan pokok yang dibayar lebih tinggi nilainya. Audunahu ay fa'in akhraja min dunihi ay min duni quti baladihi fala ay fala yujzibuhu, tidak diperbolehkan. Nah, kita pakai beras, bayarnya pakai jagung, umpama harganya di bawah, itu nggak boleh. Kalau lebih nilainya dari makanan pokok kita itu diperbolehkan, kalau kurang nggak boleh. Wa yajuzul ikhraju fi jami'i ramadhana, dan diperbolehkan mengeluarkan zakat di seluruh hari Ramadan. Asal udah masuk puasa aja, hari pertamanya gitu zakat fitrah, itu diperbolehkan. Wal afdalu, namun yang lebih utama, yaumal idi, hari lebaran, qabla sholati, sebelum sholat idul fitri, sebelum khotib naik mimbar tuh, itu waktu utamanya. Cuman orang lagi pada repot tuh ya, sebelum khotib naik mimbar ya, ada yang masih ngantri kamar mandi, ada yang masih makan yang lain, masih ngurus-ngurus, terus ngeluarin zakat fitrah. Kalau memang ada waktu itu, afdol, utamanya ya, di subuh. Tapi kalau memang dia pengen dimundurin, takhirul ikhraj fi zakatil fitri, pama sehari sebelum puasa, 2 hari atau asyrul awakhir, ya boleh-boleh aja. Hatta di awal Ramadan masih diperbolehkan. Wala yajuzu takhiruha an yaumil fitri, dan tidak diperbolehkan mengeluarkan fitrah an yaumil fitri, hingga keluar hari raya Idul Fitri. Habis sholat terus sampai keluar, itu tidak diperbolehkan. Fa in akharaha anhu, maka apabila dia mengakhirkan fitrah dari hari Idul Fitri, akhimah, dia berdosa. Walazimahul qada'u, dan yang dibayar tuh enggak sah, sehingga wajib dia mengqadha, dibayar lagi sebagai qadha karena sudah keluar dari harinya. Sampai kita sholat, kalau udah keluar waktunya ya enggak sah kita ngerjain sholat itu, dan wajib kita bayar qadha.
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa alaika al-mubadaratu bis-salati awal al-waqti bihaitsu la yu'adhdhinu al-mu'adhdhinu bi kulli maktubatin illa wa qad tawadda'ta wa hadarta fil masjid fa in lam taf'al dhalika fala aqalla min an ta'khudha bil isti'dad lis-salati min hini tasma'u al-adhan. وقد قال عليه الصلاة والسلام فضل أول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله. وعليك بالمحافظة على السنن الراتبة التي أرشدك الشرع إلى فعلها قبل المكتوبات وبعدها. واحذر أن تتساهل بترك شيء منها وما فاتك منها لعذر فبادر بقضائه. وعليك بالخشوع في صلاتك وحضور القلب وتحسين القيام وترتيل القراءة وتدبرها وإتمام الركوع والسجود وسائر الأركان والمحافظة على السنن والآداب التي ندبك الشرع إلى العمل بها في صلاتك والاحتذار عما يوجب نقصا في الصلاة أو يفوت به وجود الكمال. فإنك إذا فعلت ذلك خرجت صلاتك بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتني، وإلا خرجت سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني. وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل بها. وقال الحسن البصري رحمه الله كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. والشيطان لعنه الله حريص على أن يشغل المؤمن عند صلاته حتى أنه يفتح له عند قيامه إلى الصلاة من الحوائج ويذكره أشياء من الأمور التي تهمه في دنياه لم تكن له قبل الصلاة على بال. وقصد اللعين بذلك أن يشغله في صلاته عن الإقبال على الله والحضور معه فيها. وإذا لم تحصل له ذلك فإنه الإقبال من الله. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, ini merupakan satu fasal. Wa alaika bil mubadarati bis salati awwalal waqti, dan lazimkan atasmu untuk bersegera melaksanakan salat awwalal waqti, di awal waktu. Bihaitsu la yu'adzinul mu'adzinu likulli maktubatin, sekira-kira tidak mengumandangkan azan seorang muadzin di setiap sholat fardu, illa waqad tawadda'ta, melainkan sungguh engkau telah berwudu, wa hadarta fil masjidi, dan sudah ada di dalam masjid. Fa illam taf'al dzalika, maka apabila engkau tidak laksanakan itu, fala aqalla, maka jangan kurang, min an ta'khudha fil isti'dadi lis-sholati, dari engkau mulai mengerjakan fil isti'dadi, di dalam persiapan lis-sholati, untuk sholat, min hina tasma'ul azana, dari waktu engkau mendengar azan. Paling kurangnya ketika sudah mendengar azan, ya siap-siap. Bagusnya sebelum azan udah rapi, itu bagusnya. Sekurang-kurangnya kalau sudah dikumandangkan azan, kita siap-siap untuk sholat, lepas semuanya. Nah itu akalnya, sekurang-kurangnya. Faqad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, fadlu awwalil waqti ala akhirih, keutamaan awal waktu dalam sholat atas akhir waktu, kafadlil akhirati ala dunya, seperti keutamaan akhirat atas dunia. Jauh banget itu.
kagak kehitung, nggak kebayar dunia dan akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik. Berarti awalul waqti khairul laka min akhirih. Wa qala alaihi salatu wassalam, awalul waqti ridwanullah. Awal waktu itu ridwanullah, keridhaan Allah. Wa akhiruhu afwullah, dan akhir waktu adalah maafnya Allah. Gak apa-apa dah, dimaafin. Nah, itu namanya diterlanjurin. Tapi kalau awal waktu, kesenangannya menjadi keridhaan Allah. Wa alaika bil muhafazati, dan lazimkan atasmu untuk memelihara ala sunanir ratibati, melaksanakan sholat sunnah rawatib. Alladzi arsyadaka syar'u ila fi'liha, yang syariat telah menunjukkan kepadamu untuk melaksanakan sunnah-sunnah rawatib itu. Qablal maktubati wa ba'daha, sebelum dan setelah sholat fardu. Qobliyah ba'diyah 2 rakaat, qobliyah subuh 4 rakaat, qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, qobliyah asar 2 rakaat, ba'diyah maghrib. 3 rakaat nanti setelah isya, dan di situ digabung dengan 1 sholat witir umpama. Wahzar an tatasahala bitarki syai'in minha, dan hati-hatilah engkau menganggap mudah, meremehkan dari meninggalkan sedikit pun sunnah-sunnah rawatib itu. Jangan sampai kita menganggap remeh qobliyah ba'diyah. Nah, kalau kita menganggap remeh, nanti yang wajib jadi ikut-ikutan. Waman tarokal adab tarokas sunan, hana alaihi tarkus sunan. Waman hana alaihi tarkus sunan, hana alaihi tarkul wajibat. Siapa saja yang ngegampangin, yang ngeremehin daripada meninggalkan adab, nanti bakal remeh juga di mata dia untuk meninggalkan sunnah. Sholat nggak usah bagus-bagus, nggak usah wangi-wangi, nggak usah cakep-cakep, tuh namanya ihanatu tarkis sunnah. Jadi kalau sedikit udah kebuka, yang gede itu nggak menjadi ragu, adabnya udah ditinggalin, nanti lama-lama ke atas itu makin besar. Cuman adab doang, kita sah juga sholat pakai kolor di bawah dengkul sama ikut tangan, ya sah secara syariat, cuman adabnya kagak. Nanti kalau mulai ihanatu tarkil adab, ihanatu tarkis sunan, qobliyah doang, ba'diyah doang, lama lebih besar tuh. Ihanatu tarkil wajibat, sekali gak apa-apa kali ninggalin sholat fardu. Jadi kalau pintu kecil udah kebuka, yang lama-lama kebuka juga. Cuman kalam guru, ustadz kampung gak usah didengerin. Mulai gitu, terlama-lama cuman pengarang kitab, sama kayak kita ya. Sama dari mana dia berilmu, kita kagak. Cuman pengarang kitab, nanti lama-lama cuman Imam Syafi'i. Cuman Imam, lama-lama nih ke hadis, lama-lama cuman Quran doang. Karena dari kecilnya udah mulai kebuka, sehingga yang lebih besar itu nggak ragu lagi. Yang terjadi sekarang terus demikian. Cuman habaib, cuman kiai, cuman ulama. Sekarang udah nggak ragu-ragu orang meremehkan. Ahli-ahli ilmu, tokoh-tokoh agama. Nggak berhenti di sini, ntar lama-lama ke atas. Nanti ada gerakan menolak 4 mazhab, lama-lama ke situ. Karena yang dari kecilnya udah kebuka, sehingga yang besar nggak ragu lagi untuk diacak-acak. Cuman 4 mazhab. Ya lama-lama ke masdarnya, kerujukannya cuman hadis Bukhari Muslim. Dari itu sudah kelihatan, arahnya itu sudah kelihatan. Maka dari itu tutup rapet-rapet sesuatu yang nanti membuat celah jadi rusak ke atasnya. Dari awalnya udah ditutup, sehingga ke atasnya tetap terjaga. Begitupun di sini, kalau kita menganggap ringan meninggalkan sunnah, lama-lama menganggap ringan juga meninggalkan yang wajib. Wa man fataka minha li'udhrin, maka adapun yang luput darimu minha berupa sunnah-sunnah rawatib itu li'udhrin, karena ada sebab, satu alasan, fabadir biqadaihi, maka segeralah untuk mengqadha. Sampai segitunya rawatib, kalau memang ketinggalan untuk diqadha.
Faslun ay hadza faslun wa 'alaika bil khusyu'i fi sholatika, dan lazimkan atasmu untuk khusyuk di dalam salatmu. Wa hudhuril qalbi, dan untuk menghadirkan hati, fokus. Wa tahsinil qiyami, dan membaguskan berdiri, tenang, anteng. Salat nggak banyak gerak, nggak banyak pergerakan atau goyang-goyang sehingga menjadikan batal. Wa tartilil qiraati, dan untuk mentartilkan bacaan, wa tadabburiha, dan merenungkan bacaannya. Itu namanya tartil. Tahu tartil? Antu'ti kulla harfin haqqahu, itu namanya tartil. Engkau memberikan setiap huruf haknya. Jadi bukan nada melengking-melengking. Justru yang begitu bikin kita puyeng. Jadinya ngebenerin, bukannya mau khusyuk, imamnya melengking begitu jadi kagak khusyuk kita pengen khusyuk jadi kagak khusyuk. Tapi kalau bagus dengan tajwidnya itu juga cakep yang kita cari. Tartil itu antu'ti kulla harfin haqqahu, bacanya sesuai hurufnya, hak-haknya kita berikan. Wa itmamir ruku'i wa sujudi, dan menyempurnakan ruku juga sujud, wa sairil arkani, dan rukun-rukun salat yang lain. Wal muhafazati ala sunani wal adabi, dan memelihara sunnah-sunnah juga adab-adab sholat. Allati naddabaka syar'u, yang syariat memberikan kesunahan itu kepadamu, ilal amali biha fi sholatika, untuk mengamalkannya di dalam sholatmu. Wal ihtirazi ay wa alaika bil khusyu'i fil ihtirazi amma yujibu naqsan fi sholati aw yafutu bihi wujudul kamal, dengan menjaga dari sesuatu yang menjadikan kurang pada sholatmu atau luput dengannya keberadaan sempurnanya sholat. Fa innaka idza fa'alta dzalika, apabila engkau melakukan itu semua yang bagus-bagus itu, rukuknya, sujudnya, bacaannya, seterusnya, kharajat sholatuka bayda'a musyratan, sholatmu akan keluar, akan nanti muncul dalam bentuk yang putih bersinar. Taqulu, sholat itu akan berkata, hafizakallahu kama hafiztani, semoga Allah menjagamu sebagaimana kamu menjaga aku. Sholatnya ngomong gitu, kamu cakep banget ngerjain saya, mulai dari sebelum, sedang, sampai setelahnya dijaga semua. Dia berterima kasih. Wa illa, namun jikalau tidak ngelakuin yang salah-salah, kharajat, sholat itu bakal keluar, muncul sauda'a muslimatan, dalam keadaan hitam muslimah, gelap. Taqulu, sholatnya bakal berkata, dhayya'akallahu kama dhayya'tani, semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana kamu menyia-nyiakan aku. Maka benar kalau dikatakan apabila hidupmu ingin dipelihara, ingin lurus, ingin bagus, cakepin sholatnya, karena sholat doain kita. Wah, cakep banget nih ngerjain saya, semoga Allah jaga kamu, berkahin kehidupan kamu, berkah. Tapi kalau asal-asalan didoainnya begitu juga, disumpahin bukan didoain. Nah, sholat aja kadul begini, nanti dia ngomong ya semoga berantakan juga dah hidup kamu. Nah, itu sumpah atau doa dari sholat yang dikerjakan. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha, tidaklah bagi seseorang dari salatnya itu dinilai kecuali apa yang ia fikirkan, minha, dari salatnya. Wa qala al-Hasanul Basri rahimahullah, dan berkata al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu, setiap sholat yang hati tidak khusyuk, tidak fokus di dalamnya, fahiya ilal uqubati asra'u, maka sholat itu terhadap siksaan asra'u, lebih cepat. Ya, kita sholat pengen dapat pahala, pengen dapat rahmat, jadi siksa karena tidak ada kekhusyuan di dalamnya. Wasyaitanu la'anahullahu harisun, sementara setan, semoga Allah melaknatnya, harisun, sangat berambisi, ala ayyushghilal mu'mina inda sholatihi, untuk menyibukkan kita kaum beriman di dalam sholatnya. Oh, setan
Kalau orang lagi sholat demen banget godain. Hatta innahu yaftahu lahu 'inda qiyamihi ila sholati minal hawa'i. Sampai-sampai ketika ia memulai sholatnya di awal diri, minal hawaiji, disibukkan daripada kebutuhan-kebutuhan, baru mulai ingat yang lain-lain. Wa yudzakiruhu, dan setan akan mengingatkan mukmin itu asya'a, segala hal, minal umuri, dari urusan-urusan, allati tuhimmuhu fi dunyahu, yang ia inginkan di dunianya. Lam takun lahu qabla sholati ala balin, yang keinginan itu sebelum sholat nggak kepikiran. Sebelum sholat kita gak pernah mikirin itu. Lagi sholat apa aja dipikirin, sampai setahun ada di dalam sholat kita. Nah, itu setan, itu memang dibukakan pintu ke sono. Wa qasadal la'inu bidzalika, dan yang terlaknat ini si setan bertujuan terhadap hal itu, ayyushghilahu fi sholatihi, agar ia menyibukkan di dalam sholatnya, anil iqbali 'ala Allah, dari menghadap kepada Allah, wal huduri ma'ahu, dan fokus bersamanya fiha, di dalam sholat, agar dia lepas dari khusyuk, dia lepas dari penghambaan kepada Allah, akhirnya disibukkan oleh setan hal-hal yang tadi. Wa idza lam yahsul lahu dzalik, dan apabila tidak didapati bagi seorang mukmin hal itu, fatahul iqbalu minallah, maka luput bagi dia penghadapan sempurna kepada Allah. Wa rubbama kharaja min sholatihi ma'zuran, dan terkadang ia keluar dari sholatnya ma'zuran, sebagai orang yang berdosa. Nah, sholat yang harusnya jadi pahala sebagai ladang dosa, karena tidaklah di dalamnya terdapat kekhusyuan. Walidzalika, dan untuk itulah istahabbal ulama'u rahimahullah, para ulama menganjurkan rahimahumullah, lil musalli, kepada orang yang sholat, ayyaqra'a 'inda iradati dukhuli fi sholat, agar ia membaca sebelum masuk ke dalam sholat, qul a'udzu birabbin nas. Maka sebelum sholat tuh, sebelum takbir baca dulu qul a'udzu birabbin nas sampai akhir, tahassunan minasyaitonir rajim, sebagai bentuk penjagaan dari godaan setan yang terkutuk. Fasl. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah, 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 Allah,
Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man wala wa jami'i awliya'illahi wa asfiya'illah khususan sadatina alawiyina wa awliya'il kauni ajma'in thumma ila arwahi masyaikh dzikri wa tauhid Sayyid Umar bin Isa Barak As-Samarqandi wa Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras wal Habib Isa bin Muhammad bin Muhammad Al-Habsi wal Habib Ali bin Hasan Al-Attas wa Syekh Ahmad bin Abdul Qadir Ba'sin wa Syekh Muhammad bin Ahmad Mashmus wa jami' masyaikh dzikri wa tauhid aina ma kanu wa halat arwahuhum wa nafussu khususan ila Syekhina Mu'allim Muhammad Syafi'i Adam ibn Muhammad Salih wa Syekhina Bunyamin bin Muhammad wa Syekhina Ahmad Syekh bin Abdul Wahid wa jadalina Haj Abdullah bin Haj Abdul Karim wal Haj Tabrani bin Haj Abdul Karim wal Haj Isa bin Haj Abdul Karim wal Haj Ma'mun bin Haj Abdul Karim wa bijatina Syekh Abdul Karim bin Asfan bin Samin bin Dablih bin Ihsan bin Makudi bin Adam wal Haj Muhammad bin Rasikhun wa walidina al Haj Ahbab bin Haj Abdullah wal Haj Tahiyya binti Muhammad wal Haj Mudilli bin Haj Abdul Samad wal Haj Baihaqi bin Haj Sadili wal Haj Mas'ud bin Ismail wal Haj Nahrawi bin Abdullah wa usulihim wa furu'ihim wa hawashihim anna Allah yataghashshahum birrahmati wal maghfirah wa yuhyina ala la ilaha illallah wa yatawaffana alaiha wa yuhaqqifuna bihaqa'iqiha wa yulzimuna tara'iqaha wa yaj'aluna min khawasi ahliha wa min adh-dhakirina Allah kathiran fi khairin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi lil ghururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa alal alil kirami was-sahbi kan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami ya rabbana tarafna bi annana qatarafna wa innana asrafna wa ala أشرفنا فتب علينا توبة توسيل كل حوبة واستر لنا العورات
وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نوصى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي.